السلام عليكم. بالنسبة لهذه الحصة هذه غنديرو فيها la définition ديال les éléments symétriques toujours dans le cadre de loi de composition interne. Mais avant de commencer, donc غنديرو واحد petit rappel sur la dernière vidéo اللي درنا فيه la définition ديال élément neutre et quelques exemples. Donc pour la définition ديال élément neutre, donc il a été défini toujours étoile comme loi de composition interne, c'est-à-dire qu'il est défini sur E, loi E à valeur dans E, associer chaque couple XY par X étoile Y. C'est la définition de la loi de composition interne. وقلنا بأن إلا خدينا E عطينا loi de composition interne étoile، donc هذه كتسمى un magma. وقلنا من بعد قبل درنا لا ديفينيسيون ديال شنو هي لا كوميتاتيفيتي وشنو هي لا سوسياتيفيتي، ومن بعد درنا لا ديفينيسيون ديال ليليمون نوتر. دونك شنو هي لا ديفينيسيون ديال ليليمون نوتر؟ دونك اون دي كو ايطوال admet un élément neutre si seulement il existe واحد unique واحد appartient toujours à l'espace sur lequel on travaille, tel que quoi? Tel que pour tout x appartient à E, donc x étoile y x étoile E est égal à x et E étoile x égale à toujours x. وقلنا بأن comme une remarque قلنا بأن إذا كان étoile est commutative، donc c'est pas la peine de démontrer les deux en même temps، il suffit de montrer l'un des deux. donc il y a هذه donc il y a étoile commutative. ومن بعد درنا عطينا des exemples sur laquelle les espaces s'admettent ou bien les ensembles qui admettent un élément neutre pour une loi de composition interne. خدينا l'ensemble des matrices carrées coefficient dans R minus du loi plus، وقلنا بأن admet un élément neutre. donc شنو هو élément neutre بالنسبة لهذا؟ هو الماتريس نول، donc 0 0. وبالنسبة للensemble ديال les matrices carrées mu du loi produit admet un élément neutre اللي هو l'identité، donc il y a 0 1 اللي هي I1 I2. مزيان، هذا بالنسبة للensemble ديال les matrices. وقلنا بأن بالنسبة للensemble ديال les fonctions f mu du loi défini de R à valeur dans R mu du loi plus، قلنا بأن هذا l'ensemble admet quoi? un élément neutre بالنسبة لشكون هو la fonction associée chaque x 0 la fonction constante 0. donc بالنسبة les fonctions إلا خدينا بالنسبة la composée des deux fonctions قلنا بأن la composée n'est pas commutative، وبالنسبة produit sur l'ensemble ديال les matrices قلنا ماشي commutative. donc en général هاد الحصة هذه غنديرو le symétrie ديال loi de composition interne ou bien d'un élément appartenant à eux. donc par définition toujours on travaille sur un magma, c'est-à-dire un ensemble muni de lois de composition interne. donc avant de définir une symétrie, donc la condition nécessaire c'est que l'ensemble ou bien étoile admet un élément neutre. donc soit définition, soit un ensemble ou bien étoile, un magma admet un élément neutre. Admet un élément neutre. donc شوف معايا إلا كانت عندنا un magma admet un élément neutre، إلا كانت associative، إلا كانت étoile ou bien هاد loi de composition interne اللي هو étoile associative، ديك الساعات كنهضروا على monoïde. يعني ديك الساعات كتكون étoile menu de loi de composition interne étoile un monoïde. bon هذا بالنسبة هذا جوست رابيل ماشي شي حاجة، حنا خدامين توجور في السيميتري. دونك باش يكون ان سيميتري خص يكون هو ليطوال يكون ادمي ان élément neutre مزيان اللي غنسميه E. donc on dit que quoi? on dit que X appartient à E bien sûr, admet un élément neutre, bien un symétrie si et seulement si il existe X' appartient à E, c'est juste une notation, X' appartient à E, tel que quoi? tel que X étoile X' est égal à élément neutre et X' étoile X est égal à E. donc هذا عاوتاني comme la remarque اللي درنا في la définition ديال l'élément neutre. donc إلا كان étoile est commutative, si étoile est commutative, donc il suffit de quoi? il suffit de montrer il y a un
ou bien 2, soit 1, soit 1, soit 1 ou bien 2. يعني باش démontrer بأن un élément admis en symétrie وكان عندنا loi de composition interne et commutative. Donc il suffit de montrer هاد la propriété هذه ولا هذه دو ماشي بالضروري يكون لي دو en même temps. يمكن كندير لي دو en même temps إلا كان étoile ماشي commutative. Bon. Donc les exemples et contre-exemples toujours هذه la méthode de travail. بالنسبة les exemples ils sont simples. إلا خدينا R مينو دو loi plus خدينا par exemple C مينو دو l'ensemble des nombres complexes مينو دو loi plus خدينا Z مينو دو loi plus خدينا toujours que l'ensemble des nombres rationnels مينو دو loi plus. Donc هادو tous les éléments sont symétrisables. Par exemple إلا خدينا X appartient à هاد les ensembles هادو شنو هو le symétrie ديالو par la loi plus هو moins X. C'est-à-dire que علاش لأن شنو هو élément neutre في هاد les ensembles كاملين élément neutre ديالو شكون هو 0. Et dans ce cas-là, on a bien x plus ou bien on a la loi, donc plus x prime égale à 0, il y a un élément neutre, donc cela implique que x prime égale à moins x. Donc tous les éléments dans des ensembles R, C, Z, Q sont symétrisables. Là, pour tout x, je vais des conditions sur x. Bon, هذا بالنسبة للوا بلس. وبالنسبة للبرودوي إلا خدينا R مينو دو لوا برودوي C menu de loi produit ou Z toujours menu de loi produit. Donc هاد les espaces هادو واش admis les symétries pour le produit bien sûr oui. لاحظوا معايا بأن هاد Z هادي واش ممكن نهضر على le symétrie غنرجع ليه. Donc حنا خدامينها في هاد les espaces يعني R menu de produit et C menu de produit. Donc لاحظوا معايا بأن élément neutre في هاد الحالة شكون هو 1. Pourquoi? Parce que x étoile 1 est égal à x. Étoile, on a le produit. Il y a x fois 1 égale à x. C'est pour cela que les éléments neutres, d'espace ce sont égaux à 1. Ou il y a qu'un R, il y a 1, il y a qu'un C, il y a 1 plus I 0. Il y a un nombre complexe. Bien. Donc, là, pour tout x, donc x soit x appartient à des ensembles, x fois 1 toujours égal à x. Mais x fois, donc non, x fois 1 sur x, les voies expriment, 1 sur x est égal à 1, les voies éléments neutres. Donc là, on a 1 sur x, voie élément neutre, donc voie le symétrie de x, les voies x à la puissance moins 1. Donc tous les éléments ici sont symétrisables. On a qu'il z. Maintenant, il y a 2 appartiennent à z. Donc 2 fois A est égal à 0, est égal à 1. Les voies éléments neutres. Est-ce qu'on peut trouver un élément A sur lequel je peux multiplier par 2 et atteindre 1? Impossible, le seul élément qui atteint 1 là, c'est 1 sur 2. Il a qu'un A est égal à 1 sur 2. Mais 1 sur 2 n'appartient pas à Z. C'est pour cela que les ensembles n'admettent pas. Mais tous les éléments sont symétrisables, sauf 1. يعني 1 عنده سيمتري في هذا الاسباس هذا علاش لان 1 فوا 1 يقال 1 و1 هو اليمون نوتر دقيق. هذا بالنسبه لهذا لونسومبل هذا. بالنسبه توجور دون ان الا خدينا هنا في هذا لونسومبل هذا ان هذا ان الا خدينا زد هو زد درنا ان دونك درنا ان بلس واش هذا سيمتري. لاحظوا معايا الا خدينا باغ اكزومبل 5 بلس ا يقال 0 لان 0 هو اليمون نوتر في هذا لونسومبل هذا. Donc, je connais la valeur de A, il y a moins 5. Est-ce que moins 5 appartient à N? N'appartient pas. Dans ce cas, quand vous levez N plus, mais les éléments neutres pour la loi plus ou la N, les éléments neutres pour la loi plus. Bon, les espaces simples, déjà كنحسبوهم. دابا إلا خدينا في les espaces dans les matrices, l'espace des matrices, يعني l'ensemble ديال les matrices d'ordre 2 ou bien d'ordre 3. Donc, إلا خدينا par exemple M de R place somme plus يعني un magma menu de loi plus comme loi de composition interne. خدينا une matrice quelconque appartient à M de R. Donc واش ممكن نلقى le symétrie ديال A يعني A plus B est égal à 0 لأن 0 هو élément neutre وشكون هو 0 هي الماتريس نول. تفريق. Donc بالنسبة لهاد B شكون هو la valeur ديال B اللي existe شكون هو B هي moins A. Donc B est égal à moins A. وشنو هي moins A؟ هي la matrice A ولكن les coefficients ديالهم غنزيدوهم لي موان. تفريق. هذا بالنسبة للسيمتري بالنسبة للماتريس. Donc les matrices d'ordre 2 ou bien d'ordre 3 ou d'ordre 4 carré milieu de loi plus
tous les éléments ديالها sont symétrisables. تفخيم هذا بالنسبة لبلس. دابا بالنسبة للبرودوي M2 R fois. Donc هذا l'ensemble ديال لي ماتريس واش هو admis insymétrique, c'est-à-dire il a un ensemble A ou la matrice A ou multiplié par B. Pareil, un élément neutre. Je connais un élément neutre, il y a l'identité de 2. D'après, donc je connais la matrice sur laquelle had B hadi ou la had A hadi la B est l'identité. Mais c'est toujours vrai. علاش؟ لأن هذه la définition d'une matrice inversible. Voilà, tous les vidéos قبل. Donc on dit qu'une matrice B ou la A inversible, si seulement s'il existe B appartient à l'ensemble des matrices telles que A fois B égale à B fois A égale l'identité. Donc on a bien une matrice mais toujours inversible, à condition que une matrice inversible, il y a un déterminant qui est non nul, il est différent de 0. Et dans ce cas, quand vous inversible, il y a l'ensemble des matrices mais toujours admis de symétrique. Il y a un symétrique, il y a une matrice qui est inversible. Dans ce cas, on a les espaces sur lesquels tous les éléments sont symétrisables, on a les espaces sur lesquels tous les éléments sont symétrisables. D'abord, on a les ensembles, on a l'ensemble des parties de E. Donc, il y a l'ensemble de parties de E, il y a l'ensemble P de E, on a comme loi de composition interne, intersection, on a bien admis un élément neutre, je connais un A, par exemple A, inter quelque chose, يعطيني A. شكون هو هذا l'ensemble؟ هذا هو E. إذا هو l'ensemble tout entier. Donc بالنسبة للintersection l'élément neutre ديالها هو E. علاش؟ لأن pour toute A appartient à l'ensemble de parties de E, alors A inter E est égal à A. إذا où E inter A est égal à A. C'est-à-dire que E هو élément neutre بالنسبة لهذا l'ensemble هذا milieu de l'intersection. دابا لا كيستيون ديالي واش شفتو لي زيليمون سيميتريزابل؟ هنا ما يمكنش. علاش؟ لان هاد الانترسيكسيون ما كاينش نلقاو واحد لونسومبل ا انتر واحد بي يعطيني او. شكون هو هاد لونسومبل افيك او بي بيان سور ابارتي لونسومبل دو بارتي دو او. ديك الساعه كنقولوا بان هاد لاغمون هذا ما عندناش لي زيليمون ديالها سون سيميتريزابل. اي دو ميم بور الى درنا لا ريونيون ايسي. دابخي هذا بالنسبه للونسومبل ديال l'ensemble des parties de E. من بعد غنديرو واحد البروبريتي très important sur le symétrie. C'est-à-dire que خدينا par exemple واحد المagma E menu d'une loi de composition interne وقلنا خدينا deux éléments A B avec A ou B se sont symétrisables. La question ديالي شكون هي؟ واش A étoile B est symétrisable. Donc شوفوا معايا. Donc soit E, bien soit E, un ensemble, ou là soit E menu de loi étoile, un monoïde. Un monoïde, c'est la définition d'un monoïde, soit un ensemble menu de loi de composition interne, avec la loi de composition interne icône associative déjà de ma, ou une icône associative, et plus que ça, il y a un élément neutre. Il y a un monoïde. Loi de composition interne plus associative plus élément neutre. هذا هو الديفينيسيون ديال un monoïde. Donc il a خدينا هاد étoile un monoïde دابا soit A B deux éléments appartiennent à E tel que il existe bien sûr واحد A' B' appartiennent à E, A étoile A' يكون égal à E لأنه هو élément neutre et B étoile B' يكون égal à E. هذه par une phrase هذا شنو غنقول بأن soit A B deux éléments sont symétrisables avec A' B' sont les symétries ديال A و B successivement يعني ولا respectivement. Donc il a خدينا هذا A le symétrie ديالو هو A' و B le symétrie ديالو B' par définition ديال symétrie يلاه درنا هي هذه بالنسبة ل A وبالنسبة ل B هي هذه. متفقين؟ دابا لا كيسيون ديالي شنو هو؟ دونك là quand on a les conditions كاملين نزيد ليها la condition que A ou B sont symétrisables, donc A étoile B admis insymétrique. Admis insymétrique. اللي هو A B' étoile A'.
بمعنى آخر أن بي بريم إيطوال أ بريم هو لو سيميتري ديال أ إيطوال بي. بينا نكتبوها بإكريتور ماتيماتيك اش غتقول أن أ إيطوال بي تو بريم ما هو إلا بي بريم إيطوال أ بريم. لاحظوا معايا بالنسبة لي فونكسيون إلا خدينا كوم لوا دو كومبوزيسيون انترن هو لا كومبوزي ديال دو فونكسيون وقلنا بأن شنو هي اف رونجي تو موان ان افيك موان ان هو لا سيميتري بالنسبة للكومبوزي. دونك هذه إلا شفناها راه غتلقاوها هي جي موان ان غون اف موان ان كيتقلب لو رول ديال اف و جي متفقين. دونك هذا ولكن خاصنا اي ديمونستراسيون باش نديمونطريها سامبل. دونك باش ديمونطري بان ايطوال بي ولا بي بريم ايطوال ا بريم هو لو سيميتري ديال ايطوال بي. دونك غنمشي نطلق بي بريم ايطوال ا بريم وغندير ليها ايطوال ا ايطوال بي. دونك لا ديفينيسيون هذا اللي حكيناها باغ اكزومبل هو اكس. دونك باش يكون اكس بريم هو لو سيميتري ديال اكس il suffit que qu'on exprime étoile x يكون égal à e exprime étoile x يكون égal à e. هذا بالنسبه للكونديسيون الاولى. علاش؟ لان هذه باش تكون فري هذه باش تكون فري راه ما عنديش هاد او الا كانت او صافي ساليت. دونك هذه باش تكون فري خاص تكون égal à e متفقين. ولكن ما ساليتش علاش خاصني دو كونديسيون لان ما سيبوزيش بان ايطوال كوميتاتيف لان كون سيبوزي بان ايطوال كوميتاتيف دون سو كا ما غنستعمل غير بروبريتي ما غنديمونطريو جوج. بما ان في لي كونديسيون ما عنديش لا كوميتاتيفيتي دونك خاصني ديمونطريهم في لي دو ان ميم طون متفقين. دونك غنطلق من هذه ودا ميم شوز غديروها بالنسبه للوطخ. دونك هذه اش تعطيكم باغ ديفينيسيون عندكم ايطوالي اسوسياتيف وبالنسبه للاسوسياتيفيتي يعني ممكن ندير لي بارونتيز كيما بغيت بمعنى ان بي بريم ايطوال ا بريم ايطوال ا ايطوال ا ايطوال بي. اشنو درت هنا؟ درت هنا هاد لي بارونتيز درتهم بين ا و ا بريم ومن بعد تلاحظ معايا بان ا ايطوال ا بريم مي توجور ايكال ا او. علاش؟ لان لو سيميتري ديال ا هو ا بريم. دونك هذه ممكن نعوضها ب اللي هي شناهي اللي هي بي بريم ايطوال او ايطوال بي. دونك لاحظوا معايا ان او est un élément neutre donc appartient à quoi? Appartient à e et b prime le symétrie ديال b donc appartient à e. donc b prime étoile e par définition لان e هو élément neutre donc عطينا هو b prime. donc هذه égale à b prime étoile b et comme b prime étoile b سيبوزيناها égale à e لان le symétrie ديال b هو b prime donc هذه الريزولتا كاملها تكون égale à e d'où le résultat. donc داكشي اللي لقينا هنا هادو كامل égale à e et de même غاديمونطري بان a étoile b étoile b prime étoile a prime égale à e. donc les deux cas 1 et 2 donc 1 et 2 on peut déduire que a étoile b admis une symétrie وشكون هو هاد السيميتري défini par B' étoile A'. بمعنى آخر أن A étoile B', c'est-à-dire que A étoile B tout prime égale à B' étoile A'.